हेलो एवरीवन। शिक्षण कौन, शिक्षण लक्षण गुड़िक कौन कौन अच्छी से सब विषय आज डिस्कस करी। अभिज्ञता और तालीम माध्यम मनीष आचरण रे स्थायी परिवर्तन को शिक्षण कहुए। अभिज्ञतार अर्थ हेउची पूर्व अर्जित ज्ञान। विभिन्न घटनारू पूर्व अर्जित ज्ञान आम मानक पाखरे सब रही थाए। सही पूर्व अर्जित ज्ञान बा सही अभिज्ञता को आमे जदि वर्तमान समस्यार समाधान पाई अप्लाई करूछंती एटा बहुत सहायक होई थाए। केवल अभिज्ञता अर्जन करदेले हबनी, अभिज्ञता सहित तालीम रो मध्ये आवश्यकता थाए। आमे अभिज्ञता और तालीम माध्यम रे जने मनुष्यर व्यवहार बा आचरण रे जो स्थायी परिवर्तन आनती से परिवर्तनटा क्षणस्थायी न थाए, सेटा सबुदिन पई चिरस्थायी रही थाए। ताको आमे शिक्षण कहंती। शिक्षण चिरधावमान प्रक्रिया अटे, अर्थात मार गर्भाशयरू शिक्षण आरंभ होता है, मृत्यु पर्यंत चलता है। जड़े व्यक्ति हुए तो मृत्युवरण करें किंतु शिक्षण केबे सरी जाए नहीं, से सबकिछि शिखिकी जाइपारे नहीं। अविराम प्रक्रिया अर्थात कंटिन्यूअस प्रोसेस। शिक्षण सब बेले कंटिन्यूअसली चलता है, एमती गोटे क्षण बा मुहूर्त न थाए जो समय आम किसी शिक्षण कार्य संपादन हुए नहीं। प्रत्येक समय आम किसी ना किसी शिक्षा ग्रहण करूँ, तो से गोटे अविराम प्रक्रिया कहुई। समय ज्ञात हिसाब से शिक्षण कार्य चली थाए, आउ किसी समय आमर अज्ञात हिसाब से शिक्षण प्रक्रिया चली थाए कंटिन्यूअस। परिवर्तित परिवेष्टनी सहित खाप खुआई चलिबारे शिक्षण आमको सहायक होता है। परिवेष्टनी विभिन्न समस्या एवं विभिन्न व्यक्ति माननकु सामना करिबा, सेमानकु खाप खुआई चलिबा शिक्षणर कार्य अटे। उदाहरण स्वरूप तुमको शांत परिवेशटीए भल लगे किंतु एमिति गोटे परिवेष्टनी रही जाउछ जेउठी कोलाहल आरंभ हेउछि, सब बेले कोलाहलपूर्ण रहुछि। यदि तुम माने पाखरे अन्य कोनोसी बाट नाही, अर्थात से स्थान छाड़िकी जिबार सुविधा नाही बा से स्थान छाड़िकी जाई परिबनी सेही समय रे, तो सेठी कोन करबाकू पड़े ना खाप खुआई चलिबाकू पड़े। हुए तो आसुथिबा शब्द को आमे झरका कबाट बंद करिकी फैन चलेकी बंद करि परिबा। से व्यक्ति माननकु किछि समय रे आमे बुझेइकी कहि परिबा जे पाठी न करिबा पई इनडायरेक्टली हुए तो, बट सेमानक सहित झगड़ा करि हेबो नाही। प्रथम समय रे ए सिचुएशन को डील करिबारे टिके कष्ट हुए, बट हाबिट हुई गले एटा आस्ते आस्ते हम खाप खुआई। शिक्षण हेउची वृद्धि। शिक्षण जोगु आमर मानसिक वृद्धि होई थाए। शिक्षण जोगु आम मानक भितरे परिपक्वता आसी थाए। शिक्षण द्वारा आम मानकर अपरिपक्व चिंताधारा आचरण ए सबुर विनाश घटी थाए। शिक्षण हेउची उद्देश्यमूलक, अर्थात प्रत्येक शिक्षण कार्य कौनसी ना कौनसी निर्दिष्ट उद्देश्य थाए। यही उद्देश्य को परिपूर्ण करबा पई व्यक्ति सतचेष्टित होइथाए। शिक्षण माध्यम रे ना उद्देश्य रे जे शिक्षण कार्य संपादित होइथाए ताहा अनुଯାयी फलप्रद हुए नहीं। निर्दिष्ट उद्देश्य ही व्यक्ति को शिक्षण दिगरे सक्रिय कराई थाए। निर्दिष्ट उद्देश्य जोगु व्यक्ति मन रे आग्रह सृष्टि होउथाए, जेउथिपई से सक्रिय भावरे शिक्षण कार्य को संपादन करि थाए। शिक्षण हेउची सक्रिय, अर्थात आमे जेतेबेले जेकोनोसी कार्य गोटे शिक्षा करबाकू जाउछंती तो हमको सक्रिय भावरे अंशग्रहण करिबार आवश्यकता रहिछि। सक्रिय भावरे अंशग्रहण कले शिक्षार्थी मनोनिवेश करि पारे। आमे जेते गोटे कार्य रे मनोनिवेश करिबा से कार्य को सेते भल भावरे शिक्षा करिबा। उदाहरणटीए दबा, सपोज गोटे पिल्ला डांस शिखुची, तो से डांस शिखिला बेले से जेते मनोनिवेश करिबा डांस रो स्टेप उपरे बा डांस टीचर देउथिबा इंस्ट्रक्शन उपरे से सेते भल डांस करि परिबो। अपर पक्षरे जदि से सक्रिय भावरे मन ध्यान न दबो डांस स्टेप को, ताहले से केबे डांस शिखि परिबो नाही। एपई जेकोनोसी शिक्षा ग्रहण कला बेले सक्रिय भावरे अंशग्रहण करिबार आवश्यकता थाए। सक्रिय अंशग्रहण बिना शिक्षण केबे भी फलप्रद हुए नहीं। शिक्षण मनीष मानक भितरे थिबा दक्षतार अभिवृद्धि कराई थाए। सपोज गोटे पिलार डांस करिबार दक्षता अछि, कोठु भी कोन देखि देखि के एमती डांस शिखिची, किंतु जदि से पिलाटी को जने डांस मास्टर डांस शिखांती ताहले से आहुरी भल करि पारिबो। ता भितर थिबा दक्षता को से आहुरी वृद्धि करई पारिबो। एही डांस कला बेले से मध्य निजर क्रिएटिविटी, अर्थात से निजे मध्य किछिटा स्टेप ऐड करि पारिबो, भल स्टेप जोटा कि तार सृजन शक्ति माध्यम रे। प्रत्येक व्यक्ति पाखरे किछि हिडन टैलेंट
ରହିଥାଏ। ପ୍ରପର ସ୍କୋପ ମିଳିଲେ ସେହି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପରିବେଷ୍ଟନୀଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବା ପରିବେଷ୍ଟନୀରୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ କିଛି ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହାର ଦେଶକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାର ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା କହିପାରୁନି, ସେ କେବଳ ନିଜର ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିପାରୁଛି। ତାକୁ ସେଠାକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ତାକୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ କଲା ବା ଅଭିପ୍ରେରିତ କଲା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଚୁଏସନରୁ ଗେନ୍ କରିଥିବା ନଲେଜ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବାହାର ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ତମେ ମାନେ ଠକି ଯାଉଛ, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ ବା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ତ ସେତେବେଳେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଆଲର୍ଟ ରହିବ, କାରଣ ତମେ ଅତୀତରେ ଏମିତି ବାହାର ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଥରେ ଠକିଥିଲ। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ସବୁବେଳେ ଆଲର୍ଟ ରହିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାଟା ତମେ ଶିଖିଲ କୁଆଡ଼ୁ, ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଥିଲ, ବଟ୍ ଏଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଛ। ଶିକ୍ଷଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଧୀ ଏବଂ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଇବା ଶିଖାଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲିଟିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ବା ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧୀ ଏବଂ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧୀ ଓ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଶିକ୍ଷଣ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଔପଚାରିକ, ଅନୌପଚାରିକ ଓ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହାର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସମୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନଥାଏ। ରାଣ୍ଡମଲି, ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାନଙ୍କର କଲେଜରେ ଯେଉଁ ପାଠ ସବୁ ପଢ଼ୁଛ, ତ ସେଇଟା ଔପଚାରିକ ଅଟେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ସବୁ ରହିଛି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ନଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୁଲ୍ସ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ ନଥାଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆମେ ବିନା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସପୋଜ ତମେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ତମେ ଦେଖୁଛ ବସ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ନିଜର ବ୍ୟାଗଟିକୁ ରଖିଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବାରୁ ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାର ବ୍ୟାଗଟିକୁ ନେଇକି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେତେ କାନ୍ଦି ବାଡ଼େଇ ହେଲେ ବି, କାରଣ ତାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାରୁ ତମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲ ଯେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍, ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗସକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଟେ, ତମେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି, ହଠାତ୍ ଏଟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲ। ଔପଚାରିକ ଓ ଅନୌପଚାରିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏପରି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ କୋଉ ପିରିୟଡ଼ ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥାଏ, ତମେ ବି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଥାଅ ଆଜି এই ବିଷୟଟା ପଢ଼ାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହେଇନଥାଏ, ତମେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯାଇନଥାଅ, ଜାଣି ବି ନଥାଅ କେଉଁ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ।